आज आम +3 फर्स्ट सेमिस्टर कोर 1 रो यूनिट 1 भाषार संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेदर 2 मार्किया प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। जे बेंद्रिज भाषा संपर्क रे कोन कहिसंती। भाषा संपर्क रे जे बेंद्रिज कहिसंती द मोस्ट जनरल डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज दैट कैन बी गिवन इज दैट इज ए सिस्टम ऑफ थिंग्स by things we understand all those symbols capable of serving as a means of communication between men। अर्थात मनुष्य मानक मध्य परस्पर भाव विनिमयर सहायक संकेत मानकर व्यवस्था हेउछि भाषा। एम स्वीट भाषा संपर्क रे कोन कहिसंती। भाषा संपर्क रे एम स्वीट कहंती लैंग्वेज मे बी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट by means of speech sounds। In other words, every sentence or word by which we express our ideas of which it is made of and has more or less defined meaning। अर्थात भाषा होछि मनुष्यर वाक्यंत्र उच्चारित ध्वनि समूह जहा द्वारा चिंता राज्यर प्रकाश संभव हुए और जहार उणा अधिक निर्दिष्ट अर्थ थाए। हॉलिडे और क्रोचे भाषा संपर्क रे कोन कहिसंती। हॉलिडे को मतरे लैंग्वेज कैन बी थॉट ऑफ एज ऑर्गेनाइज्ड नॉइज यूज्ड इन सिचुएशन एक्चुअल सोशल सिचुएशन और इन अदर वर्ड्स कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड सिस्टमिक साउंड। अर्थात भाषा होछि सामाजिक परिस्थिति अनुसार स्पष्ट और संगठित ध्वनि समूह। से परि भाषा संपर्क रे क्रोचे को मत होछि language is articulated limited sound organized for the purpose of expression। एल.एच. ग्रे भाषा संपर्क रे कोन कहिसंती। भाषा संपर्क रे एल.एच. ग्रे कहंती language is such expression and communication to or from human being by means of speech and hearing the sound uttered or heard begins so combined in system evolved conventionalized and recognized by common usage at any given period in the history of human race within a given community or within given communities that they are mutually intelligible to all approximately by normal member thereof। का हला मुई नी जानी एटा भानु के पचरा। प्रामाणिक भाषा काहाकू कहा जाए जो विभाषा बा उपभाषा अन्य सहयोगी विभाषा मानक उपरे निजर साहित्यिक तथा सांस्कृतिक श्रेष्ठत्व आरोप करी अन्य विभाषा मानक द्वारा सेमानकर आदर्श प्रतिनिधि स्थानीय सर्वाधिक सर्वसाधारण भाषा रूपे विवेचित हुए ताहाकू प्रामाणिक भाषा कहंती। प्रामाणिक भाषार अन्य नाम कौन। प्रामाणिक भाषा को टकसाली आदर्श परिनिष्कृत शिष्ट परिगृहित आदि नाम नामित करा जायछि। गोटिए उपभाषा जेतेबेले प्रामाणिक भाषा रे परिणत होइथाय सेतेबेले आखपाखरे उपभाषा मानक उपरे अधिक प्रभाव पकाई थाए। रोमर लाटिन भाषा इटालीर प्रामाणिक भाषा हेबा फଳରେ बहु उपभाषा लोप पाई जाइथिला। लिखित और मौखिक नाम रे प्रामाणिक भाषार दुईटी रूप रहिछि। भाषा काहाकू कहा जाय। मनर भाव प्रकाश रे श्रवणेन्द्रिय ग्राह्यर भूमिका कोन। मनर भाव प्रकाश करिबारे श्रवणेन्द्रिय ग्राह्यर भूमिका रहिछि। देखिबाकू गले हस्तावयव द्वारा शब्द ठारे सृष्टि करी परोक्ष दृष्टि थिले ताली बजाई मनर भाव अनेकांश प्रकाश कर जाई पारे। डाक घरे तारर टिक टिक शब्द शुणी बंसी बजाई और तारा धीरे विभिन्न मूर्छना तोड़ी मनर भाव जणाई दिया जाई थाए। मुंड तड़ू पति बसिथिबा ऑफिसर पाखरे सावधान भंगी ठिया होई चपरासी सैल्यूट देला बेले जे अभिनय करे और पादरे जे शब्द सृष्टि करे ताहा से तार मनर भाव को व्यक्त करथाय। भाषार मौलिक तत्व गुड़िक कौन कौन। भाषार मौलिक तत्व गुड़िक है यह मनुष्य चिंता शक्तिर प्रसूत। यह मनुष्यर उच्चारणक्षम विभिन्न अवयवरु विभिन्न प्रयत्नर फल स्वरूप उच्चारित ध्वनि समष्टि। यही ध्वनि समष्टि होछि चिंता शक्ति संजात चेतनार प्रतीक समष्टि। अर्थात यह चेतनार प्रतिध्वनित्व करथाय।
ବୈଷୟିକ ଭାଷା ବା ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷା କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଷାରେ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଲିଖିତ ହୁଏ। ବ୍ୟବସାୟ ବା ଚାକିରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାଜର କୃଷକ, କମାର, କୁମାର, ବଢ଼େଇ, ତନ୍ତୀ, ସୁନାରୀ, ଦର୍ଜି, ଶିକାରୀ, ଡାକ୍ତର, ଅଧ୍ୟାପକ, ଓକିଲ, ଦୋକାନୀ, ପୁରୋହିତ, ପୂଜାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଛାତ୍ର, ଦାର୍ଶନିକ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନୀ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ଶୁଣି ଅନୁମାନ କରି ହେବ କିଏ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ। କଚେରୀରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେହିପରି ବହୁ ଇଂରାଜୀ, ଫାର୍ସୀ, ଆରବୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଧାର୍ମିକ ସଂଘ, ରାଜନୀତି ସଂସ୍ଥା, ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଛାତ୍ର ସମାଜ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଭାଷାରେ ସେହିପରି କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟ। କାହାର ଭାଷାରେ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଭାବ ତ କାହାରି ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଭାବ ଓ କାହାରି ଭାଷାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷଣ। ଏହି ଭାଷାକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷା କହନ୍ତି। ସଂକର ଭାଷା କ'ଣ? ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାଷା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ସରଳ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାଷା କଲେ ସୃଷ୍ଟି ଭାଷାକୁ ମିଶ୍ରିତ ଭାଷା ବା ସଂକର ଭାଷା କୁହାଯାଏ। କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟିକମାନେ ଏହି ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଉପଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉପଭାଷାକୁ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ବିକୃତ ଭାଷା ଓ ଅଶିଷ୍ଟ। ଏ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅପର ଭାଷା ଭଲ କରି ନ ଶିଖି ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ବା ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ତେବେ ତହିଁରେ ବିକୃତ ଓ ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦ ଆସିଥାଏ। ଏକ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ଜାଣି ବିକୃତ ବା ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଉପଭାଷା କୁହାଯାଏ। ରାଜଭାଷା କାହାକୁ କହନ୍ତି? କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ, ଶିକ୍ଷାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ଭାଷା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ସ୍ୱତଃ ରାଜଭାଷା ବା ସରକାରୀ ଭାଷା ପଦବାଚ୍ୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପରାଧୀନ ଦେଶରେ ଏହା ସର୍ବଦା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ଇଂରାଜୀ ଶାସନ କାଳରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାରତବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଥିଲା, କାରଣ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନତା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୈଚ୍ଛିକ ଭାବେ ପାରସ୍ପରିକ ବିଚାର ବିନିମୟ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହାର ରାଜଭାଷା ନଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ରାଜଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଉପଭାଷା ଅନ୍ୟ ଉପଭାଷାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ହେଲେ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଭାଷୀମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ବିଚାର ବିନିମୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର ସାର୍ବଜନୀନ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଏ ଓ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ତରରେ ଏହା ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରେ। ସେତେବେଳେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ପଦ ଲାଭ କରେ। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା କ୍ରମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ରୂପେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜଭାଷା ସେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଥିଲା। ଭାଷା ଓ ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଭାଷା ଓ ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ଓ ଉପଭାଷା କ୍ଷେତ୍ର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଛୋଟ। ଗୋଟିଏ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଉପଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉପଭାଷା ଭାଷାଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ଭାଷା ଜନନୀ ହେଲେ ଉପଭାଷା ହେଉଛି ତାର କନ୍ୟା। ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ରଚନା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ବା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଓ ଶାସନାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଉପଭାଷା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା, କଥୋପକଥନ କେବଳ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସଂସ୍କୃତ ନାଟକମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାକୃତ କେଉଁମାନଙ୍କ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା? ସଂସ୍କୃତ ନାଟକମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ନାରୀ ଓ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଭାଷା ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ବା ଗାଥା ସଂସ୍କୃତ କହିଲେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ବୁଝାଏ? ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ବା ଗାଥା ସଂସ୍କୃତ କହିଲେ ହୀନଯାନୀ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଓ ମହାଯାନୀ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଓ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ମିଶ୍ରଣକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରକୃତ ଶବ୍ଦର ବିସ୍ତୃତ ଅର୍ଥ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ପ୍ରକୃତ ଶବ୍ଦର ବିସ୍ତୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଷା।
ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେକୌଣସି ସମୟର ଯେକୌଣସି ଭାଷାକୁ ପ୍ରାକୃତ କହିହେବ। ଉଦାହରଣ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଦେ ଭାଗବତ। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କର। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାନ୍ତ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ଅନୁସାର ଲୋପ ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବଙ୍କଳ, ତାପରେ ଉଣଙ୍କଳ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସଂସ୍କୃତ ଟ ଓ ଠ ପ୍ରକୃତରେ ଡ ଓ ଢ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଶଗଡ଼, କଢ଼ର ଇତ୍ୟାଦି। ସନ୍ଧି ଓ ସମାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୈଦିକ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ସନ୍ଧି ଓ ସମାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୈଦିକ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସନ୍ଧି ଓ ସମାସ ନିୟମ ବୈଦିକ ଭାଷାରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଧାତୁ ଓ ଉପସର୍ଗର ସନ୍ଧି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଓ ବହୁ ପଂକ୍ତିବ୍ୟାପ୍ତି ସମାସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଉଦାହରଣ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର କାଦମ୍ବରୀ ଓ ହର୍ଷଚରିତ। ଓଡ୍ରି ବିଭାଷା କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ସମନ୍ୱୟ ରୂପ? ଇତିହାସ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ ଯେ ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉଡ୍ର, ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ 27 ପ୍ରକାର ଅପଭ୍ରଂଶରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉଡ୍ର ଓ କାଳିଙ୍ଗ, ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପ୍ରାକୃତ ଶାସନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଔଡ୍ରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭରତମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଔଡ୍ରି ବିଭାଷା ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମନ୍ୱୟ ରୂପ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆଗମନର ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟତା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା? ନର୍ମଦା ଓ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଉପତ୍ୟକା ଠାରୁ କୁମାରିକା ଅନ୍ତରୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟତା ବିସ୍ତୃତ ଥିବା କଥା ଗବେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ଓ ନଗର ସଭ୍ୟତା ରହିଥିଲେ? ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ଓ ନଗର ସଭ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ। ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ସୁମେରୀୟ, ମେସୋପଟାମିୟ, ବେବିଲନ, ଏସିରିଆ ଓ ଚାଲଦୀୟ ସଭ୍ୟତାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ? ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତବର୍ଷର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ଦେଇ ଭାରତବର୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଭାଷା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଭାଷା? ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ହେଉଛି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଭାଷା। ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ମାଲୟାଲମ, କନ୍ନଡ଼, ତୁଲୁ, କୁଡାଗୁ, ଝୁଡା, କୋଟି, ମାଲଟ, କୋଲାମୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପ୍ରଭୃତି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଏହା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କି? ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା। ଏହି ଭାଷାରେ ଥିବା କୁଇ, କୁରୁଗ, ଗଣ, କନ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଦେଖାଯାଏ? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳ। ବହୁ କାଳ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ କୋରାପୁଟ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ତତ୍କାଳୀନ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶରେ ପରିଣତ ରହିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଶିଖିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବାସ କରି ଆସୁଥିବା କନ୍ଧ, ପରଜା, ଗଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ଆଦିବାସୀମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଶିଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ? ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ଦେବତା ଶିବଙ୍କ ଉପାସକ ଥିଲେ ବୋଲି ଇତିହାସ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ। ଖାରବେଳ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକରେ ରାଜା ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ କୁଡେବ, ବଡ଼ଖୁ ତତ୍କାଳୀନ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି।
ओडिशा केउ माने ऑस्ट्रिक भाषा परिवार अंतर्गत ओडिशा आदिवासी मान द्वारा कथित कल्ह सभाग सांताड़ी हो माहली परजा गदबा जुआंग पीढ़ाई बंडा आदि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार अंतर्गत। ऑस्ट्रिक भाषा क्या कहती? ऑस्ट्रेलिया, पूर्व भारत, दक्षिण भारत, चीन दक्षिण पूर्वांचल, श्याम ब्रह्मदेश, निकोबर, खासी, जयंती प्रशांत महासागरस्थ द्वीपगुड़िकर पार्वत्य अंचल में बसवास करुथिबा आदिवासी माने जो भाषा कथबार्ता कहती ताहाको ऑस्ट्रिक भाषा कहती। एही भाषाभाषी लोकन को ऑस्ट्रिक परिवार बोली कहा जाए। ऑस्ट्रेलिया और एशिया महादेशर विभिन्न अंचल एही भाषी कथित हेउथिबारु एहाको आधुनिक भाषाविद माने ऑस्ट्रेलियाटिक भाषा परिवार बोली कहती। मालई, निकोबर, मोनकेर, पोलांगो, ओ, खासी, जाभानिक, ढालेलिंच, फिलिपाइन्स, मुंडा, फर्माकान आदि हेउछि ऑस्ट्रिक परिवार उल्लेखयोग्य भाषा। ओडिया भाषा रे केउ आदिवासी शब्द व्यवहृत होता है? ओडिया भाषा रे मुंडारी, कुरुख, सांताली, सबର, कुई, गंड, जुआंग, हो, कोड़ा आदि आदिवासी भाषा शब्द रही। ओडियार दैनिक जीवन यापन एगुड़िक जड़ित। यह ओडिया भाषार मौलिक सर्वस्व बोली विवेचित हुए। यह शब्दावली मुख्यतः देशज ओडिया शब्द भाव में अभिहित होता है। अनेक शब्द विभिन्न आदिवासी भाषा व्यवहृत होता है, जेपरी अभा, कोजिया, चाउड़, टोकेई, धांगड़ा, पाल्टी, महालिया, मोटा, आड़ी, ओली, काकी, कुटा, कोड़ी, कुड़िया, केंदरा, खड़पा, चुट्टी, जाओ, झांपी, टांगरा, टांगिया, ठेकी, डोंगा, ढप्पा, पागो, पाली, बिलो, मेंढा, मुढ़ी, अरमा, आगरा इत्यादि। द्राविड़ भाषा केते वर्ष प्राचीन भाषा? आर्य माने भारत वर्ष को आसी एमानंकु पराजित करथिले। मध्य एमानंक सभ्यता और संस्कृति अनेक उपादान ग्रहण करथिले। हिंदू देवादेवी मानक मध्य शिव, पार्वती और विष्णु होचंती मूलतः द्राविड़ मानक देवता। कृषि, शिल्प, गोपालन, हस्तीपालन, तंत्र, जोग साधना, ज्योतिष चर्चा इत्यादि क्षेत्र में मध्य द्राविड़ मानक अभिज्ञता थिला बोली पुरातन तत्वविद माने अनुमान करती। भावर प्रकाश पाई एमाने एक लिपिर आविष्कार करथिले। एही लिपि एक विकसित रूप हेछि तामिल लिपि। तेणु द्राविड़ भाषा 2500 वर्षरू अधिक प्राचीन बोली प्रमाण होइथाय। ओडिया भाषा को द्राविड़ भाषा किपरि और केउ उपाय प्रभावित करिअछि? ओडिया भाषा द्राविड़ प्रभावर केतोटी कारण निम्न प्रदत्त हैला। ओडिया भाषा संस्कृत भाषा जन्म लाभ करिअछि। संस्कृत भाषा द्राविड़ भाषार बहु शब्द गृहीत होइअछि। तेणु संस्कृत भाषा माध्यम द्राविड़ शब्द ओडिया भाषा अनुप्रवेश लाभ करिअछि। ओडिशा राजा खारवेल बहु द्राविड़ भाषी अंचल जय करथिले। तेणु सही समय ठार ओडिशा रे बहु लोक द्राविड़ भाषा अंचल जाई वास करिथिबे और बहु द्राविड़ भाषी ओडिशा रे आसी वास करथिबे। जगन्नाथ धाम होछि सर्वधर्म संस्कृत समन्वय क्षेत्र। दक्षिण भारत अनेक धर्म प्रचारक जगन्नाथ धाम को आसिछंती। धर्म प्रचार पाई सेमाने ओडिया भाषा शिखिथिबे अथवा ओडिया मानक निज भाषा शिखाइथिबे। स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन ठारू जेपरी बहु संख्यारे ओडिया भाषी आंध्र प्रदेश रहिछंती, सेहीपरि बहु संख्यारे द्राविड़ भाषी ओडिशा प्रदेश रहिछंती। अनेक ओडिया श्रमिक द्राविड़ भाषी अंचल मानकु जाइछंती और अनेक द्राविड़ भाषी श्रमिक ओडिशा को आछंती। ओडिया भाषा रे केउ द्राविड़ प्रत्यय व्यवहृत होइअछि। प्राय सबु द्राविड़ भाषा रे कर्मकारक द्वितीय विभक्ति रे और संप्रदान कारक चतुर्थ विभक्ति रे कु प्रत्यय व्यवहार होता है। ओडिया कु, की, कोई, के प्रभृति प्रत्यय मूल होउछि एही द्राविड़ प्रत्यय कु बा कंकु। हिंदी को प्रत्यय, बंगला के प्रत्ययर मूल रूपे मध्य एही द्राविड़ प्रत्यय कु व्यवहृत होइथाय।
ओडिशा माटी प्रथम वैदेशिक जाति किए? ओडिशा माटी प्रथम वैदेशिक जाति होती मुसलमान। सर्वप्रथम तृतीय अनंग भीमदेव समय मुसलमान ओडिया आक्रमण हुए ओडिशा आक्रमण हुए। 1360 फिरोज शाह तुगलक बारबाटी दुर्ग आक्रमण करी अत्याचार करथिबार प्रमाण मध्य रही। तेणु ओडिशार एमानकर शासन 1586 जगु जाबनिक भाषार प्रभाव जे स्वाभाविक भाव में पड़ी यह निसंदेह कह जाय पारे। ओडिशार क्यों क्यों क्षेत्र में जाबनिक भाषार प्रभाव परिलिखित हुए? ओडिशार सरकारी भाषा रे प्राचीन अभिलेख और संस्कृत ग्रंथ रे रेकर्ड पत्र रे तथा ओडिया कार्य साहित्य और मादड़ा पांजी रे जाबनिक भाषार प्रभाव परिलिखित हुए। ओडिया भाषा रे जाबनिक शब्द रूपे व्यवहृत केतेक आरबीय शब्द उल्लेख कर। ओडिया भाषा रे जाबनिक शब्द रूपे व्यवहृत केतेक आरबिक शब्द होछि अयस, ओइना, अकल, अकस, अचानक, अतर, अदालत, अझाई, आमदानी, आसामी, आदामी, आदत, इस्ताफा, इशारा, उनाम, इज्जत, इलाका, भमर, काजिया, कदम, कबला, कबर, किताब, किस्म, कैदी, कब्जा, कमाण, खराब, खरीफ, खिलाफ, गलती, गायब, जवाब, जुलम, तनखा, ताकत, बनाब, मतलब, मगज, महजली, रकाबी, अकिल, लफाफा, शिशी, सहर, हाकिम, हज, हावेड़ी, हुकुम हो जाते। एठारे बहुत सारा दिया जाइए शब्द से मध्य 5टी मन रखिले है। ओडिया भाषा रे जाबनिक शब्द रूपे व्यवहृत केतेक पारस्परिक शब्द लेख। पारसिक शब्द उल्लेख कर। ओडिया भाषा जाबनिक शब्द रूपे व्यवहृत केतेक पारसिक शब्द है अजब, अंदाज, अबकारी, आराम, अनार, अंदाज, खजना, खाप, गाजर, खदन, गिरफ, गुमास्ता, चाबुक, चादर, चालाक, चिल्लम, कामना, जरी, जान, तराकू, दस्तखत, दस्ती, नामा, नाश्ता, निगाह, पायजामा, पसंद, पुलाव, फांसी, मोहम, मोहर, रबाना, रोनी, शादी, शाबाश, सामियाना, शरम, साल, सरदार, सुरमा, सुख, हालुआ, हजार, हंगामा, हस इत्यादि। एठी पार्सी बहुत सारा शब्द दिए से 5टी मन रखिले। जाबनिक भाषा ओडिशार सरकारी भाषा को किपरि प्रभावित करिछि? अतीत रे ओडिशार जमी जमा और सरकारी कागजपत्र, रसीद, पावती, हैंडनोट, सनंद आदि जाबनिक भाषा लिखित होइथिला। इंग्रेज माने 1803 ख्रीष्टाब्द रे ओडिशा आक्रमण करबा पर्यंत ओडिशार कचेरी और अन्य ऑफिस मानकरे पारसिक भाषा सरकारी भाषा रूपे प्रचलन थिला। 1805 मसीहा पूर्व कमिशनर माने देशवासी को सरकारी कागजपत्र ओडिया तथा पारसी भाषा रे लिखिबा पाई निर्देश देथिले। डॉक्टर बीसी राय को ओडिशा अंडर द माराथस ग्रंथ जना जाए जे 1803 रु 1828 पर्यंत ब्रिटिश शासन काल रे आईन कानून सबू बंगाला और पारसी भाषा अनुदित होइथिला। तत्कालीन ओडिशार कोर्ट कचेरी भाषा थिला पारसी। एहीपरि ओडिशार शासन क्षेत्र में पारसिक और आरबीय भाषा प्रचलित होई ओडिया भाषार अनुप्रवेश करने को अधिकार और सुजोग लाभ करथिला। ईस्ट इंडिया कंपनी केबे केंटी स्थापित होइथिला? 1600 ख्रीष्टाब्द ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रे एक बणिक संघ गठन होइथिला। 1613 ख्रीष्टाब्द बादशाह जहांगीर ठारू अनुमति लाभ करे सुरत स्थापन कर जाइथिला। केबे एक संधि अनुसार इंग्रेज माने ओडिशा रे प्रभाव विस्तार करने को चेष्टा करथिला। 1803 मसीहा डिसेम्बर 17 तारिख रे देवग्राम संधि अनुसार इंग्रेज माने केवल वाणिज्यिक प्रभाव नुहे प्रशासनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषागत प्रभाव विस्तार करने विभिन्न दिगरु प्रबल चेष्टा चलाइथिले। ओडिशा रे केवल और कहा द्वारा ओडिशा रे ख्रीष्ट धर्म प्रचार आरंभ हैला। 1822 मसीह मिशनारी मानक द्वारा ओडिशा रे ख्रीष्ट धर्म प्रचार होइथिला। एही काल रे इंग्रेज भाषा शिक्षा इंग्राजी ओडिया अभिधान प्रणीत होइथिला।
केबे ओडिशा रे इंग्राजी भाषा कोर्ट कचेरी सरकारी भाषा रूपे प्रचलन करागला 1843 मसीह ओडिशा कोर्ट कचेरी इंग्राजी भाषा सरकारी भाषा रूपे प्रचलन करा जायथिला। ओडिशा रे व्यवहृत केतेक इंग्राजी शब्द उल्लेख कर। ओडिया रे व्यवहृत इंग्राजी शब्द मध्यरु केतेक अविकृत और केतेक विकृत मध्य। अविकृत रूप रे व्यवहृत शब्द गुड़िक है ऑडिटी, ऑडिटर, अथॉरिटी, एडमिशन, एक्टर, इनकम, विल, एरिया, एसिड, काउंसिल, कोर्ट, काउंटर, कॉलेज, चर्च, चांस, टाउटर, टायर, टेबल, टूर, डॉक्टर, थिएटर, नोट, निमोनिया, नोट, पाइप, पास, पिन, पेपर, प्लेट, फाइल, फोन, बॉल, ब्लाउज, वीटो, मोटर, मशीन, मीटर, मिनिट इत्यादि। विकृत रूप में व्यवहृत ओडिया शब्द गुड़िक है कोचवान, कॉन्ट्रैक्टर, कांताराटी, कलेक्टर, किलोटर, ग्लास, गिलास, डोरमैन, दरवान, पेनल कोड, पिंगोड़ो कोड, स्टाम्प, सिटाम, स्लेट, सिलट, हॉस्पिटल, अस्पताल, डॉक्टर, डॉक्टर, टैक्स, टिकस इत्यादि।